Kasama sa ating trabaho. Eh, yung ulam nila, Milo. Wow! Sampuradong tuyo. Guys. Pinaugang sampurado. Oh. Milo. Ha? Talaga, oh. Talaga bang ano yan, vitamins. Oh. Sampuradong tuyo. Kaya mga mayaman. Oh. Isang ulaman lang nila yung ano, 600 grams. Oh, 600 grams ang ulam lang. Kalupit. Holiday, April 9, 2026. O, Gino, mag-ilamos. Oh, Ilamos ng imangas. sabi talaga. Piling na Milo, guys. Alam nyo? Masarap inumin. Lasa. Sampuradong tuyo. Ayan no guys, oh, ginawa ng ano, Divisoria. Oh, 20 lang, 20. Pala to, mainit na rin pa. Hey guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kuila ko lang. Mainit pa, oh. Ito, Maraming salamat.